अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इजहार अली अब्बासी और आप मेरा स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इजहार राय। नाजरीन, सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और कमेंट्स के ज़रिए इजहार राय करें। तो चलते हैं आज की ख़बरों की तरफ। आज एक नई तारीख रकम हो गई। आज पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का तारीख दिन। 75 बरस में फ़ुटबॉल में हमें वो खुशी नसीब न हुई जो आज एक फ़तह ने खुशी नसीब कर दी। इस फ़तह के लिए हमें 75 साल इंतज़ार करना पड़ा। तवील इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आज पाकिस्तान फ़ुटबॉल टीम ने एक नई तारीख रकम कर दी कि वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स का पहला मरला पाकिस्तान ने अबूर कर लिया। पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड में पहली बार कामयाब हुआ, जो 75 साल तारीख में एक अनहोनी से होनी कर दिया। पाकिस्तान ने अब इस्लामाबाद स्टेडियम में कंबोडिया को, जो उससे 20 दर्जे रैंकिंग में बेहतर है, पाकिस्तान का नंबर रैंकिंग में इस टाइम 197 है और कंबोडिया का 20 दर्जे बेहतर है। आज कंबोडिया की टीम को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर कौम को फ़तह सुना दी, कौम को खुशी दे दी। इस फ़तह से पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के दूसरे मरले में पहुंच गया, जो आज तक पाकिस्तान अपनी फ़ुटबॉल तारीख में ना पहुंच सका। 90 मिनट के खेल में 69वें मिनट में वाहिद गोल हामिद हारून ने किया, लेकिन इसके अलावा पाकिस्तानी गोलकीपर की अगर की तारीफ़ ना की जाए तो ये अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उस गोलकीपर ने अपने सीने के ज़रिए, अपने हाथों के ज़रिए मुतअद्दिद बार गोल को जाल की तरफ जाने नहीं दिया और पाकिस्तान की इस तारीख़ी कामयाबी में अपना अहम किरदार अदा किया। टीम के तमाम खिलाड़ियों ने उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई और आज कौम को एक अच्छी खुशखबरी दी। हम पूरी टीम के मुबारकबाद देते हैं। नेक्स्ट राउंड जो कि पाकिस्तान ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का दूसरा मरला खेलना है, उसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान का मुकाबला सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और उर्दन से होगा। इस मरले के लिए टीम नया कोच जो ब्राज़ील के से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने टीम को एक अच्छी तैयारी दिखाई और उम्मीद रखते हैं कि वो अगले मराहिल में भी उम्दा कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे, खिलाड़ियों को जदीद टेक्निक सिखाएंगे और टीम को मज़ीद कामयाबियाँ दिलाएंगे। माफ़ कीजिए नाज़रीन, हमने चंद दिन पहले अपने एक व्लॉग में पाकिस्तान भारत क्रिकेट टीम के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड कप में तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया था। एक तस्वीर का रुख ये था कि पाकिस्तान मैच हार गया था, लेकिन दूसरा हमने अपने इस व्लॉग में ये दिखाया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से ग्राउंड में और ग्राउंड से बाहर क्या क्या सलूक किया गया। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि पाकिस्तान और भारत के मैच में भारतीय क्राउड का रवैया पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ बड़ा गंदा रहा। जिस तरह की आवाज़ें कसी गईं, इवन के टॉस जैसे हुआ, उस दौरान कप्तान बाबर आजम के ख़िलाफ़ नारे लगाए गए और बाबर आजम और टीम को पे हुटिंग की गई। यहाँ तक बात नहीं रही, मोहम्मद रिजवान ने जब आउट होकर पवेलियन की तरफ जा रहे थे तो उस दौरान भी मजहबी नारे लगाए गए और हिंदू के नारे लगाए गए, मस्जिद तासुब का प्रचार किया गया और मोहम्मद रिजवान को नफरती निगाहों से देखा गया। इवन के गालम गलूच तक की आवाज़ें भी और नारे भी लगाए गए। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मैच में मुतसवाना रवैये के अलावा
ویزوں میں تاریخ اور اس کے اجرا کی تاریخ پہ بھی باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ تو ہمارے اس ویلاگ میں اور پچھلے ویلاگ میں یہ بات درست ثابت ہوئی کہ اگر ہم ایک نظریے سے اینگل سے دیکھیں کہ میچ ہارے ہیں، لیکن دوسرے اینگل کی طرف سے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھارت میں میچ کے لیے کن کن مراحل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کس ذہنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے۔ بلکہ میں ہمارے ایک سینئر صحافی ہیں ملتان سے اور روزنامہ نوائے وقت میں ایک سینئر سب ایڈیٹر ہیں، عمران میتلا صاحب نے بڑے زبردست اس بارے میں کمنٹس دیے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کو اگر بھارت پہ اپنے جان عزیز ہے تو بھارت کے خلاف انہیں ہارنا پڑے گا، کیونکہ تاکہ وہ اگلے میچ سکون کے ساتھ کھیل سکے۔ دوسری طرح آج آئی سی سی ورلڈ کپ میں دوسرا بڑا اپ سیٹ ہو گیا اور جنوبی افریقہ کو نیدرلینڈ نے ہرا دیا۔ بارش کی وجہ سے میچ 43 اوورز تک محدود کرنا پڑا اور نیدرلینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 43 اوورز میں 246 رن بنائے اور جواب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 42.5 اوور میں 207 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ جنوبی افریقہ کی اس شکست کے ساتھ آسٹریلیا اور انگلینڈ کی راہ ہموار ہونے لگی اور ساؤتھ افریقہ کی اس شکست کے بعد آسٹریلیا اور انگلینڈ کی مشکلات میں کمی پیدا ہوئی، جو انہیں فائنل فور میں قدرے کم نظر آ رہی تھی۔ دوسری طرف پاکستان سپر لیگ میں پہلی بار ایک خاتون کوچ کی تقرری کی گئی ہے۔ جی ہاں، ملتان سلطان نے اپنے ٹیم کے لیے خاتون کوچ کی تقرری کر دی ہے۔ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والی یہ خاتون جنوبی پنجاب میں بھی کے کھلاڑیوں کو بھی پہلے بھی کوچنگ کر چکی ہیں۔ آئرلینڈ سے تعلق رکھنے والے اس خاتون کوچ برطانیہ کی پیدائش ہے اور 2015 میں انہوں نے آئرلینڈ کی شہریت اختیار کری۔ جی ہاں، ان کا نام کیتھرین ڈائلن ہے۔ انہوں نے آئرلینڈ کی طرف سے 4 ون ڈے میچ اور 4 انٹرنیشنل T20 میچ کھیلے ہیں، لیکن انہوں نے کوچنگ میں کوالیفائنگ کیا ہے اور آج ملتان سلطان نے ان کی خدمات حاصل کر لی ہے۔ دوسری طرف ایک افسوسناک خبر کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان لیجنڈ شاہد خان افریدی کی ہمشیرہ انتقال کر گئی۔ ہم شاہد خان افریدی اور ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ہمشیرہ کی مغفرت عطا فرمائے اور شاہد خان افریدی اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ ناظرین۔ انشاءاللہ ہم اگلے دن آپ کو مزید خبریں پہنچائیں گے اسپورٹس کی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔